जियोमेट्री, जियो और मैट्री दोनों मिलें तो जियोमेट्री बनता है। जियो मीन्स ज़मीन, अर्थ। मैट्री मतलब पैमाइश। जियोमेट्री ज़मीन की पैमाइश। जियोमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो आपको हर सब्जेक्ट में नज़र आती है, चाहे वो साइंस का सब्जेक्ट है, चाहे वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, गर्ज, जितने भी साइंस के उलूम हैं उनमें तो ये मौजूद ही है। और आर्ट्स के सब्जेक्ट जितने भी हैं वो भी इसकी खूबसूरती से भरे हुए हैं। हमारी जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमारी आँख जिन जिन चीज़ों को देखती है, चाहे वो इमारतें हैं, चाहे वो जानदार हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्लावर्स हैं, दरख्त हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो एक खूबसूरत शाहकार हैं ज्योमेट्री का। अभी जब हम इस उन्वान के तहत मैथमेटिक्स की इस ब्रांच ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ज्योमेट्री जो है वो कितनी शानदार अल्लाह ताला का शाहकार है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मैथमेटिक्स की ये ब्रांच ज्योमेट्री नुमायाँ नज़र आती है। चाहे अहराम मिस्र को ले लें, चाहे बल खाती हुई दुनिया की बुलंद व बांग इमारतों को ले लें, चाहे स्टेडियम्स को ले लें, फूलों को ले लें, बल खाती सड़कों को ले लें, पुराने वक्तों में मौजूद पुरानी इमारतें जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थरों को तराश कर, पहाड़ों को तराश कर बनाए गए मुजस्समे हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, एफल टावर है, ज्योमेट्रिकल अशकाल जितनी भी हैं, जो हमारे ड्रेस हैं, कपड़े हैं जो हम पहनते हैं, हमारा जिस्म जो है वो ताज महल किस खूबसूरती से बना गया है, कितना खूबसूरत सिमेट्री उसमें नज़र आती है। ये तमाम चीज़ें ज्योमेट्री का शाहकार हैं। हम अगर अपने सर को उठाएं, ऊपर की तरफ देखें, सूरज, चाँद, सितारे, हमारे सोलर सिस्टम के सैयारे, उनकी शेप्स, उनकी पोजीशंस, उनकी लोकेशन, तमाम में एक सिमेट्री नज़र आती है। इस तरह बहुत सारी मिसालें हम ले सकते हैं। हम जो आम एक सबके टेस्ट वाली चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं और उसको जब हम पाई शक्ल में काटते हैं, हमारे नोट मुस्ततील नुमा, हमारे बिस्किट गोल, इस तरह बहुत सारी रोज़मर्रा की हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, almost all things are a beautiful picture of geometry। तो आइए हम ज्योमेट्री की तारीफ़ की तरफ चलते हैं। Geometry, the word geometry comes from Greek words meaning to measure the earth। पुराने ज़मानों में यूनान से ये लफ्ज़ निकला है ज्योमेट्री, जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया ज़मीन की पैमाइश के लिए, और तब से अब तक ये मैथमेटिक्स की ब्रांच ज्योमेट्री ही कहलाती है। बेसिकली बुनियादी तौर पर ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ शेप्स एंड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये रियाजी की बहुत ही पुरानी शाखों में से बुनियादी हैसियत रखती है, और ये शेप्स मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमें नज़र आती हैं, हर तरह की, उनके मुताले का नाम ज्योमेट्री है। अगर हम इसकी तारीफ़ करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं
the branch of mathematics that deals with the visual study of shapes, sizes, patterns and positions. یہ جو میتھمیٹکس کی برانچ ہے اس میں ہم ان تمام اشکال کو، ان کے سائز کو، ان کے مختلف بننے والے ترتیب وار پیٹرنز کو اور ان کی پوزیشن کو، لوکیشن کو جہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور جہاں پر ان کے آپس کے باہمی تعلق کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ تمام جو ہے جیومیٹری کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیومیٹری کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: دا برانچ آف میتھمیٹکس دیٹ از کنسرنڈ ود پراپرٹیز اینڈ ریلیشن شپس آف پوائنٹس، لائنز، اینگلز، کروز، سرفیسز اینڈ سالڈس۔ کہ میتھمیٹکس کی وہ برانچ جو کہ پوائنٹ، نقاط، لائنز، اینگلز، زاویے، کروز، سرفیسز اور سالڈز کے متعلق بتاتی ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جس میتھمیٹکس کی برانچ میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم جیومیٹری کہتے ہیں۔ جس طرح یہ سامنے آپ کے ایگزامپلس ہیں کہ نقاط ہیں، لائنز آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، کروڈ سرفیس نظر آ رہی ہیں آپ کو، سرفیسز اور سالڈز نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ تمام ہم آگے چل کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ جیومیٹری کے اندر ان کی کیا پراپرٹیز ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ جیومیٹری کی سمجھنے کے بعد ایک اس کا انسٹرومنٹ جو کہ جیومیٹری میں ہمیشہ یوز ہوتا ہے، جس میں مختلف قسم کے ٹولز ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں جیومیٹری باکس کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کو ہم ڈی کہتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹر کہا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ ڈیوائیڈر ہوتا ہے جس کے دونوں طرف نوک دار پن لگی ہوتی ہے، شارپنر ہوتا ہے، سیٹ اسکیئرز کے دو ہوتے ہیں، جو ایک آئسوسیلس ٹرائی اینگل، ایک 45 ڈگری سیٹ اسکیئر کہلاتا ہے، ایک 60 ڈگری سیٹ اسکیئر کہلاتا ہے۔ اسی طرح مختلف جیومیٹری باکس کے اندر لینس بھی ہو سکتا، پینسل بھی ہوتی ہے، اسکیل بھی ہوتا ہے، کینچی بھی ہوتی ہے۔ یہ تمام مل کر جس باکس میں ہوتے ہیں ان کو ہم جیومیٹری باکس کہتے ہیں، اور یہ جیومیٹری باکس میں وہ ٹولز ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم مختلف جیومیٹریکل اشکال بناتے ہیں، سیکھتے ہیں۔